ɲininkali filanan ye min ye ko yala décembre 31 décembre san yɛlɛma don wa walima san yɛlɛma tɛ o de ko ɲininkali filanan ye Ustaz Abdurrahman décembre min filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko kalo laban tɛ dɛ san kalo laban tɛ 12e mois tɛ fiyewu Ustaz a walawala an ye 12e mois tɛ n'o tɛ nin kuma in giriyara dɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ décembre min filɛ nin ye san kalo 10nan de don quoi san kalo 10nan de ye décembre ye san kalo 10nan don 12nan tɛ fiyewu calendrier min bɛ yen ni baara bɛ ka kɛ n'a ye n'u b'a wele ko calendrier grégorien grégorien a lasulu la décembre in ye kalo 10nan de ye kalo 10nan de don kalo 12nan tɛ nka taalen ɲɛ u ye modification de don a la o kɔrɔ u ye bayɛlɛmali dɔ de u y'a bayɛlɛma k'a k'u sago ye ka décembre kɛ kalo 12nan ye ka 31 kɛ san don laban ye u ka laɲini ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na walasa e silamɛtɔ u ka e hakili suyɛn n'a ye e k'a miiri k'a fɔ ko san laban don ko san kalo laban don ko san yɛlɛma don o ye décembre in sama ka na bila fo san laban na k'a sɔrɔ kalo 10nan de don o dalilu ye jumɛn ye calendrier min filɛ nin ye n'i y'a jateminɛ a kalow la misali bolo ma septembre min filɛ nin ye septembre o kan ka bɛn 7nan de ma kalo 7nan de ma o ye 7nan de ye septembre ça veut dire 7 septembre 7 donc septembre ye kalo 7nan de ye o ye 7nan ye bon n'i ko octobre o bɛ bɛn octobre ça veut dire 8 octobre ye kalo 8nan de ye quoi novembre 9 novembre o ye 9 de ye Allahu akbar donc novembre bɛ bɛn kalo 9nan de ma donc décembre bɛ bɛn o ye 10 ye décembre 10 décembre ye kalo 10 a yɛrɛ fɔcogo ya n'i y'a lamɛn awɔ a kɔrɔ yɛrɛ de y'o ye a kɔrɔ yɛrɛ de y'o ye Allahu akbar a kɔrɔ yɛrɛ de y'o ye donc décembre ye kalo 10nan de ye janvier in kan ka bɛn kalo 11nan de ma février o ye kalo 12nan ye bon mars de ye san kalo fɔlɔ ye olu yɛrɛ ka jate la u ka jate yɛrɛ hakika la a yɛrɛ la mars de kan ka bɛn fɔlɔ ma o de kan ka bɛn nka olu ka laɲini dɔ de kama u y'a tɔnɔmi k'a tɔnɔmi ka décembre bila fo laban na walasa mɔgɔw k'a miiri k'a fɔ ko décembre ko san yɛlɛma don ka d'a kan chrétienw ka laɲini chrétienw dɔrɔn tɛ chrétienw ni yahudiyaw ka laɲini ye min ye Alahu Taala y'o fɔ an ɲɛna dɛ kuranɛ kɔnɔ walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum kosɛbɛ Ustaz nin kɔrɔ Ala ko yahudiyaw ni nasaraw k'u ti jɛn an ma abada an ti koja u ye abada f'an ka tugu u ka taabolo de kɔ donc u t'an to yen fewu f'an ka tugu u ka taabolo de kɔ Allahu akbar e t'an ka jamanaw cogoya la wa kosɛbɛ b'a fɛ de an ka tugu olu kɔ ka d'a kan chrétienw jigi tigɛla silamɛ ka bɔ silamɛya la ka don chrétienya la o jigi tigɛla o la o jigi tigɛla o la o kɔni b'a dɔn chrétienya sigilen don jɔsen minnu kan ani hakili tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ a ko dabirilen don ko ɲagaminenw de a ko ninnu dɔw tɛ se ka walawala kosɛbɛ faamuya cɛjugu caman b'a kɔnɔ kosɛbɛ o kama o ka plan B plan A ma ɲɛ u bolo plan B n'o o ye plan B ta plan B ye jumɛn ye komi silamɛw k'u bɔ silamɛya la ka don chrétienya la o gɛlɛyala donc an ka fɛɛrɛ bɛɛ u bɛ min na k'a tiɲɛ u bolo quoi u bɛ min na k'a tiɲɛ u bolo hali n'an b'a kɛ fɛɛrɛ de ye u ka tugu an kɔ ka sɔrɔ u t'a kalama Allahu akbar ne ye chrétienw ka plan B ye Allahu akbar donc comme u ma se k'an yɛlɛma directement ka kɛ u ye u bɛ fɛɛrɛ tigɛ an bɛ min na o ka tiɲɛ an bolo an ka tugu olu kɔ i ko sagamɔnɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o kama décembre min filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛli bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko kalo 12nan tɛ kalo 10nan de don comme ni chrétienw ko an ma n'u tilenna ka kuma fɔ an ɲɛna ko an bɛ ka 31 fête kɛ ka d'a kan Saint Sylvestre bangela ka bɛn a ma a fatula ka bɛn a ma Isa ka Ala ya wajibiyala mɔgɔw kan ka bɛn a ma janvier boli bi bato ka bɛn a ma 31 décembre n'u y'o fɔ an ɲɛna an bɛ ban o ayi n'u kɔni y'o fɔ an bɛ ban o tɛ an bɛ ban donc o ko an ka kuma in an ka fɛn in wele cogo wɛrɛ la Allahu akbar n'o kɛra an b'a kɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ t'a kalama ko an bɛ k'a kɛ koyi
o kama o nana laban k'a wele ko fête des fins d'année ko san yɛlɛma de don ka san yɛlɛma don donc e fana min bɛ yen n'i ma jateminɛ kɛ n'i tɛ nin ko in hakika dɔn e bɛna dɔn dɔrɔn alhamdulillah ala ni ce koyi ne ye san kelen bɛɛ balo ala filɛ nin ye ka san timɛ n filɛ nin ye ka don san kura wɛrɛ la ala ni ce e fana bɛ yekori i bɛ nisɔndiya i bolo k'i bɛ san yɛlɛma fɛti la san ma yɛlɛma koyi san ma yɛlɛma dɛ o kɔrɔ olu ka jate la san ma yɛlɛma kuma tɛ silamɛ jate kɔni ma silamɛ jate b'an bolo kira ka hijira jate b'an bolo silamɛw bɛ jate kɛ n'o de ye silamɛ jamanaw kan ka jate kɛ n'o de ye nka an silamɛ jamanaw lajarabila bi dɛ n'i sigila ka diɲɛ jamanaw lajɛ bɛɛ donna nin ko in na bɛɛ donna nin ko in na ni 31 sera a fêtew bɛ kɛ calendrier min filɛ nin ni calendrier gɔlɔlen don a jɛngɛnen don bayɛlɛmaniw donna a la boli tɔgɔw ni fɛnw olu de b'a la a kalo ninnu tɔgɔ ye boli tɔgɔw de ye mais o de filɛ nin ye o bɛ ka baara silamɛ jamanaw kan Allahul musta'anu dɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ o la ɲininkali ye min ye o la 31 décembre n'i bɛ k'a fêter kɛ ko san yɛlɛma don san yɛlɛma tɛ koyi Ustaz Abdurahman dɔ bɛna fɔ ko n'an ko san yɛlɛma tɛ o ko c'est ko tɛ kunfɛ kuma ye dɔ bɛ dɔ b'o fɔ ko an dun ɲɛ b'a la ni décembre tɛmɛna dɔrɔn 31 décembre kɛla dɔrɔn k'an bɛ bɔ 2020 na an bɛ don 2021 na kosɛbɛ k'o tɛ san yɛlɛmanen ye wa Ustaz Abdurahman hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan